हेलो हाय वेलकम टू सक्सेस एजुकेशन। आज आम आलोचना नवम श्रेणी मैथ ऑब्जेक्ट है 1 ରୁ 5 नंबर सूत्र पद्धति लिखित ए टू ए इक्वल 10 टू 10 माइनस बी स्क्वायर हेल्ले सूत्र को तालिया पद्धति लिखिले क्योंटी पाइबा 961 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि ए सबसेट बी हुए ए मॉड इक्वल एम ए बी मॉड इक्वल एन हुए तेबे ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल केते कौन है एम ए प्लस एन। नेक्स्ट 500 जन लोक मध्य 200 जन केवल हिंदी कहीपरुवा बेले 125 जन लोक केवल इंग्राजी कहीपर तेबे केते जन लोक उभय हिंदी और इंग्राजी कहीपर केते लोक ना 175 जन केते 175 जन ऑप्शन ए बुझल। नेक्स्ट क्वेश्चन पी एक जुग्म संख्या एवं क्यू एक अजुग्म संख्या हेले निम्नस्थ क्योंटी जुग्म आ भितर कोटा जुग्म कोटा पी प्लस 2 क्यू 4 गोटी क्रमिक गणना संख्या लिखिले सेमानक मध्य केतोटी जुग्म संख्या स्थान पाइबो केतोटी केवल 2टी संख्या स्थान पाइबो। नेक्स्ट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 2 पी प्लस क्यू रूट 2 हेले निम्नस्थ क्योंटी ठीक भर कौटा ठीक देख आ भर जो ऑप्शन अच्छे भर कौटा नुहे जेकोसी नुहे कौन नुहे सॉरी। नेक्स्ट पी हल 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हेले पी 5 रो मान के 17 बोला। तो नेक्स्ट देख 8x माइनस 1 को 2x माइनस 1 द्वारा भाग कले भागफल के ना के भागफल के देख 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो देख एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 सी ए तार सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी गसागु केते गसा के ए माइनस बी प्लस सी एस स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल 0 समीकरण गोटे मूल जब 6 हेले के मान केते के मान केते के मान 12 है। गोटे कोठरी थिबा प्रत्येक टेबुल पाखरे गोटे लेखा चौकी पकाइले गोटे चौकी बड़ी पड़े मात्र प्रत्येक टेबुल पाखरे 2टी चौकी पकाइले गोटे टेबुल कौन चौकी बड़े ना बा रहे ना तेबे से कोठरी थिबा टेबुल संख्या केते बुझल पे मैंने टेबुल संख्या केते केते ना 3 9/10 और 3/5 रो तृतीय समानुपाती केते तृतीय समानुपाती सूत्र पकेबे ऑटोमेटिक बाहर के 3 रूट 2 है। क्यों एक घातीय समीकरण करते ना दीटा हम है दुटा 4x माइनस सॉरी 4x इक्वल 5 तार p बाय q इक्वल r बाय s t बाय q हेले निम्न क्योंटी संगे समान है जो आंसरटा का सहित सामान हो का सहित ना 2p प्लस 3r माइनस 42q प्लस 3s बाय 4 नेक्स्ट गोटे ग्राम विभिन्न वृत्ति उपार्जन करुवा लोक मान सारण दि जाए कृषि व्यवसाय सरकारी घरोई श्रमिक भर तुम कौट लिख सठिक आंसर हो ना 80 डिग्री है। देख आंसर के देखिए चित्र नाम कौन कौ चित्र अच्छी है हिस्टोग्राम गोटे समय ऊर्ध्व सीमा 45 और मध्य बिंदु 30 हेले संभाग निम्न सीमा केते 15 इटालीय शब्द स्टाटस अर्थ कौन कौन अर्थनैतिक अवस्था कौन अर्थनैतिक अवस्था x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 हेले तेबे p
4 × -xy ବିନ୍ଦୁଟି କେଉଁ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ। 4, 21 ଓ 36ର ଚତୁର୍ଥ ସମାନୁପାତି କିଏ? ହେଲା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। y ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣଟି କ'ଣ? ଗୋଟେ x = 0। y = x ହେଲେ ସରଳରେଖା ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ କେତେ? କେତେ? 1। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇଲେ ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସ୍ଥିର କର। ଲୁଡୁ ଗୋଟି 1/2। ଜୁନ ମାସରେ 5ଟି ସୋମବାର ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କେତେ? 1/6। ଏକ ମୁଦ୍ରାକୁ 5 ଥର ଟସ୍ ପକାଇଲେ ଟିର ତୁଳନା ଏଚର ଅଧିକ ଥର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? କେତେ? 5/32। ହେଲା QPR କ୍ଷେତ୍ରରେ QP ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ RP ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ହୁଏ? ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା? ଦେଖ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। PQR କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଅଟେ? ହେଲା ନେକ୍ସଟ OA OB ଏକ ସରଳରେଖା LA ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ରଶ୍ମି LA ଉପରେ ଥିବା C ଏକ ବିନ୍ଦୁ OD OE ଯଥାକ୍ରମେ A ଓ C B ଓ C ସମୁନ୍ନତ କରେ ତାହେଲେ EOD ର କେତେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ଅସଲ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ସମକୋଣର ବହିସ୍ଥ କୋଣକୁ ଏ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। କୋଣ ପରିମାଣ କେତେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। AB ବରିଷ୍ଠ ABC ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ 3, 9 - 20 ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ବ୍ୟାସ ଠିକ୍। ସେଟା ଆମ କହୁଛେ ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବ ତାପରେ ଲେଖିବ ତମର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ମଧ୍ୟମ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାତ୍ରା କ'ଣ? ତାପରେ XY = ସମତଳର ମାତ୍ରା କେତେ? 2 ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ LMN ଓ PQR ସର୍ବସମ ହେବ? ହେଲା ଅପସନ୍ A ହେଲା। LMN = PQ MNA = QR LS ସମାନ୍ତରାଳ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଥିବା କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଗୋଟିଏ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ? କେତେ? 144 ଡିଗ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁକୁ ମଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଅଙ୍କନ କଲେ ଉକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସମାନ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଦେଖାଯିବ? ଅପସନ୍ 8 ଆନ୍ସର 8 ଅପସନ୍ B। ଏକ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ EFGH ର କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜ PQRS ହେଲେ MEP ଆଉ MR ର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 180। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚଭୁଜର କୋଣମାନଙ୍କ ପରିମାଣ ଅନୁପାତ 2:3, 4:5, 5:6 ହେଲେ ବୃହତ୍ତମ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? 108 ଡିଗ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ABCD ରମ୍ବସର AB = AC ହେଲେ B ର ପରିମାଣ କେତେ? ହଁ B ର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଦୁଇଟି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ 9:100 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ସ୍ଥିର କର। 3:10।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 26 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୀର୍ଘ 22 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଆୟତ ଘନର କାଟି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ସମଘନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ? କେତୋଟି ନା 140ଟି। ନେକ୍ସଟ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ଆୟତଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କଲେ ଯଦି ଆୟତଚିତ୍ରର ଦୁଇଟି ପରିସୀମା ସମଷ୍ଟି 54 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତେବେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ? ଚାରିଟା ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ? କେତେ ପିଲାମାନେ? ନା 36। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଆୟତାକାର ବଗିଚାର ଚଉଡ଼ା 79 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପାଖାପାଖି ବାଡ଼ ଦେବା 6 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 2244 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ବଗିଚାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 8532 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏକ ସମ୍ଭବ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 9√3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ? 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି COS ଥୀଟା = 2 ତେବେ C cosec ଥୀଟା କେତେ ହେବ? √2/√3। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 4 cosec ସ୍କୋୟାର 60 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ 4 sin ସ୍କୋୟାର 45 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ sin ସ୍କୋୟାର 30 ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 11/4। 1 - 2 cosec ସ୍କୋୟାର A ପ୍ଲସ୍ cosec 4 A = କେତେ? sin 4A sin 4 ତ୍ରିଭୁଜ ABC ତ୍ରିଭୁଜର B କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ। AB 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତେବେ BCର 5 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ cosec ସ୍କୋୟାର C ର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? କେତେ ହେଲା? 169/140। ନେକ୍ସଟ 1 - sin ସ୍କୋୟାର 19 ଡିଗ୍ରୀ cosec 90 ପ୍ଲସ୍ sec 90 - 1 tan ସ୍କୋୟାର 90 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେବ? 2 ହେବ। ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସକ୍ସେସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାକି ଇନ୍ଧନ ସବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାହା ତୁମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ତାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖ ହେଲା। ସବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଓ ସବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବ ବୁଝିଲ। ତୁମେ ତାର ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ।